पुणी चर्चा रे डेलांग पुलिस गो चलन नारे गोपालकों को कोर्ट फॉरवर्ड करी चर्चा को आसुछि। पुरी जिला डेलांग रे आईन श्रृंखला परिस्थिति को नहीं समालोचित होई आसुथिबा डेलांग पुलिस 5 जन गोपालकों को पुलिस फॉरवर्ड करबा परे सांबादिक सम्मेलन करी पुलिस एभली कार्यकलाप को कड़ा समालोचना करछथि गोपालक और स्थानीय जनप्रतिनिधि। कौनसी तदंत न करी पुलिस गोचालन अभियोग रे कोर्ट फॉरवर्ड करिछि बोली अभियोग करी एही बेउसा केमिति करिबु बोली अभियोग आनिछथि। अन्यपटे एभली घटना को कड़ा भाषा रे समालोचना करिछथि जिला परिषद सभ्य धरणीधर साहू। डेलांगरे दैनंदिन आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त हेउथिबा बेले बेआईन पत्थर मोरम चोराचालान रोकिबा रे विफल हेउथिबा डेलांग पुलिस गोपालकों मानकु गिरफ करी निजर पारिबा पणिया देखाउछि बोली अभियोग करछथि। तेबे सूचना अनुसार पिपिली और डेलांग अंचल 5 जन गोपालक खोर्धा परंग को शताधिक गाई गोरु नहीं जाउथिबा समय जैनिक गो सुरक्षाकारी अभियोग अनुसार एमानकु गिरफ करी कोर्ट फॉरवर्ड करा जायतिला। अक्षय बेहरा आमे नौथुलु परंग गालिया जो बेहरा बिली गोटे अछि आमे तांकोटी नौथुलु रखिबु बोली एठी असुविधा हला हळपळा कर देले लोक धान पान कर देले आ कोट रखिबु ताऊ नबु ना नहीं ये कहया कथा जीवेनी रोड को मन मुडाने आमर रहबे टमाटो टमाटो पात्र पड़ारे ये आमर बापा अमल पुरस्पुर देश परंग आम चलू ना सदा बेले आज नुआ नुह एबुक बाहर की ये कहते रोकती रोड कहते जीवेनि आउ गाई आउ कि नहीं आमर गाई धुआ हम गाई क्षीर बिका हम गाई जगू आउ कि कम नहीं आम वृत्ति जो आम कर सी कह कथा रोड नबनी तुम वृत्ति नौ तुम आम जिते नबू कौन समुद्र खाली लेखा आनी गाई रोड नबू ना कौन सी कह कथा तुम जीव मान रोड को पचारिकी जीव कौन क्या पचारू जाए पुलिस कि बजरंगी दल तदंत पुलिस तदंत टोटाल नहीं पुलिस तदंत होते कौन एत बड़ा जाता दरकार आम लोक आसा दरकार आम गाई मिलिया दरकार आती हो कौन दरकार 91 गाई आज्ञा आम गाई रखीचु आमर आउ दंडा गोचर आउ किसी गाँ गहली आउ बर्तमान ना आम आज्ञा टांगिकी गाई नहीं जाऊ यही टाइम रे भी टांगिकी आम नहीं जाऊ नहीं जा भितर बजरंगी वाला पेशार वाला बर्तमान आमको अटकई माड़ दे थाना भर्ती करके आम गोटे पिला कोर्ट फरवार बर्तमान आम पुओ आज्ञा 100+ हो टांगिकी नहीं जाऊँ साढ़े चल आड़े किसी ना दंडा गोचर तो ना कौन करूँ नहीं जा भितर तो एमती माड़ करी आमको आज्ञा कोर्ट फरवार आ कौन थाना पुरी आज्ञा सब वर्ष आज्ञा आम बाप जेज अमल आम जाऊ आज्ञा से पाथर पड़ा देखी टमाटो पुलिस कहता तुम गाई नौ पट बिकापी आम 150 गाई कौन आज्ञा पटे पारू पुणी आम आम चलू केमती से गाई आज्ञा कम करूँ क्षीर दुईबू बर्तमान क्षीर टे बिकी पिला छुआ संसार चलू आमर आ कौन अच्छी आज्ञा कम आपड़ से परा मानते कमी चलो से कथा आम भी मैंने काबा हेलु कमी संस्था चलती आम प्रकृत निज धन नहीं आम टांगिकी बाहर कुआड़े चरिया नहीं रोड घाटे जदि एमती बजरंगी वाला पेशार वाला उगाड़ी माड़ देकर आम पिला को नहीं जेल पुरेबे तेणुक आप विचार जहाँ थी कौन गाँव को देखू टांगी जाएंगे गिरा बिके तेणुक आम ये खेमा उगाड़े गाई कहले गाई कहीं यही कौन गौक गाई आम कह आम देख आम गले आगुआ आम तो खेल कलू गोरु गाई नहीं आगुआ उगाड़ी क्षीर आगुआ धरिकी आम खेल आम खे खाओ आम के कलू या मिक्र भावे आंख जन को मंगा आग जो पगंग आज्ञा बाडेकी क्या खोका मोका करके अंगा आग गाँव को फिर गंखु केमी पाइबी प्रसन्न त्रिपाठी सरकार पदक्षेप नवा दरकार गोपाल मान को क्षमा भिक्षा करिया कथा गोपाल मान को क्षमा भिक्षा करिया कथा से गो सेवक मान को भूल वशत जो दंड विधान कराई आम ओडिशा जनसाधारण हिंदू समाज कौन प्रकार ग्रहण कर गोपाल मान गो सेवा करने जी अधिकार अच्छी जेहेतु भगवान कृष्ण अवतार आम हिंदू धर्म आम विश्वास कर गोपाल मान संप्रदाय लोक पुलिस आम जनसाधारण जे हूँ जेको संप्रदाय हूँ समस्त सन्देह करवा यहाँ हूँ आम दुर्भाग्यजनक या बड़े दुर्भाग्य कथा आम आ कि अधिका विचार करूँ आम संस्कृति आम विचार कौ स्तर को गले आम बर्तमान विस्मृत हो जाऊँ भाविला गोपाल से गाई किए गोपाल संप्रदाय लोक कम वाला गो सेवा गोपालन करेंगे चलेबे दुर्गाब्दी धरिकी ये कार्यक्रम चली आज हठात परिवर्तन हो मिथ्या आड़े से प्रमाण ना गाई जार मिसिंग तार अभियोग थाना ना कि कौन सी जगह अभियोग ना आम गाई चोरी जाइए
କିନ୍ତୁ କେହି ଅଭିଯୋଗ ନ କରିବା ଭିତରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଗାଁ ବାଟେ ଦେଇକରି ଗାଈ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବିକିବାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ବାଡ଼ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେଇଛୁ। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଜେଲକୁ ପଠାଇଛୁ। ଆମ ବିଚାରରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ତାଙ୍କର ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ନିବେଦନ। ଡେଲାଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଅମାନୁଷିକ, ଅମାନବିକ ଏବଂ ଅସମର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜିର ପ୍ରେସମିଟ୍। ପୋଡ଼ଙ୍ଗ ଗାଁର କୈଳାସ ବେହେରା 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଈ ନେଇ ଚରେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାଟରେ ଚରେଇ ଚରେଇ ସେମାନେ ନେଇକିରି ଯାଆନ୍ତି ପରଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଈ ଚରାନ୍ତି ଏବଂ ଗାଈ ପୁଣି ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ କଟା ହେବ ଏପଟେ ପୁଣି ଗାଈ ଫେରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଗୋପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ବ୍ୟବସାୟ ତାଙ୍କ ବାପାମାନେ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ଆଜି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଈ ନେଇକିରି ସେମାନେ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକା ଗଲା। ବାଟରେ ଅଟକା ଗଇ ମାଡ଼ ମରା ହେଲା, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ନିଆଗଲା। କ'ଣ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀ। କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଇଏ ସରକାର ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଗୋ ସେବା କରୁଛୁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଗୋ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାତିରେ ଗୋପାଳ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଡ଼େଇଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଛଡ଼େଇକି ନେଲେ, ମୋବାଇଲ ନେଲେ, ତଦନ୍ତ ନ କରି ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ କଲେ। 100ଟା ଗାଈ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଈ ତାର ମିଳୁନି। ସେ କୈଳାସ ବେହେରା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ, ସିଏ କାନ୍ଦୁଛି, ତା ପରିବାର ଆଜି ଚୁଲି ଜଳୁନି, ତାର ଛୋଟ ଛୁଆ ବିସ୍କୁଟ ଥଣ୍ଡା ପିଇକିରି 2 ଦିନ ହେଲା କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଦିନେ ଗ୍ରାମ ରଖି ଯାଏନି, ଆଜି ସେମାନେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦୋଷ, ସିଏ ଯିଏ ଗୋ ଚାଲାଣ କରିବ ସିଏ ଗାଈକି ଚଲେଇକି 60 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା ନେଇକିରି ଯିବ। ଇଏ ପୋଲିସ, ୟାଙ୍କର ଟିକେ ବିଚାର ନାହିଁ, ବିବେକ ନାହିଁ, ଅବିବେକୀ ପୋଲିସ। ଇଏ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିକିରି ଫରୱାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏସପିଙ୍କୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଡେଲାଙ୍ଗ ପୋଲିସ କଥା କହୁଛି, ଚୋରା ଚାଲାଣ ହଉଛି, ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ ହଉଛି। 2 ଦିନ ତଳେ ବମିଂ ହେଇଛି। କ'ଣ କରୁଛି ଡେଲାଙ୍ଗ ପୋଲିସ? ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରୁ, ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ଦଉ। ଗୋଟାଏ ବାଲି ଚୋରିକି ଆପଣ ଧରିଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ବାଲି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ପଥର ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ମୋରମ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ 2 ପରେ ବମିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଧରିଲେଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିକିରି 41 କେସରେ ବେଲ ଦେଲେ। ଅଯୋଗ୍ୟ ପୋଲିସ ଡେଲାଙ୍ଗ ପୋଲିସ। ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋପରୁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।